गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फेक में आया है। टाइगन 2 टूर्नामेंट प्रोग्राम है। आज 2 दिन का प्रोग्राम है। ये आप लोग को दिखा रहा है। आप ऐसे करके देखिए, ऐसे करके हम आगे में अंदर में दिखाएगा। आप लोग देखते रहिए। Make the time to be here with us. They have so many things to tell us, and we have so many things to learn from our leaders. So I request all of you to settle down as I give them time to deliver the speech. First, I would like to request our guest of honor, Sri Kozolozo Yenu, Honorable MLA and leader of Legislative Party NPF, to come and take his time. The leader of the day's program, Mr. Sieveto Lohe, Councillor at Town Council, and who is also the Finance Committee member, Mr. Nui Hoshi, President Pek District Taekwondo Association and his colleagues, my friend and our honorable Minister, who is also the chief guest of today's program, KG Kenye, Minister Power and Parliamentary Affairs, Mr. John Chalise, to come and be a part of this very function. I took it very lightly in the initial stage. I thought it was going to be a small program, a tournament within the district itself. I never thought it was so huge it's going to be in Nagaland. And I never thought Pek district would be hosting nearly 300 to 400 participants. So as your hosting legislator, I on my own behalf, on behalf of the citizens of Pek Town, welcome each and every one of you, especially the officials that has come from Kohima. Though it's going to be a very short stay for all of you, I wish you the best, and I hope the organizers and the new town councillors are taking good care of you. In case there are some shortages as human beings, you may kindly report the matter to me or the TC. Whatever possible, we'll try to address it. Now coming to this sports, I'd like to give my small speech in Nagamese so that everybody can understand. Aji ahado bishi kushi paise ami yate ahikina iman manu jama kurikina noheleba 14 district para ahikina participate kuribo itu abe bhabna thaka nai de apune man kor para ahikina je ahikina amar district da ahikina participate kore ei kushi pa jana dia je ishor para अपने खान के टेक केयर करना भाल बड़ा टूर्नामेंट करिना सब जितिब ना पारिबो ओलिबि कोनबा जितिब कोनबा हारिबो एतो तो डांगर কথা না হয় ओलिबि पार्टिसिपेट करा एतो हि इम्पोर्टेंट আছে দে কই দিবলে মন আছে ইয়াতে আমি সাইকেলা যাতে 2021-22 তে আমাখান international performance, International Taekwondo Association, International Championship. हमें साइज नेपाल नंबर 1 पे बुलाए चैंपियन, सेकंड नागालैंड में बुलाए तो नेपाल तो 8टा गोल्ड पाइছে, 12टा सिल्वर पाइছে, 9टा ब्रॉन्ज पाइছে. ताकन इमान पहले भी Nagaland to gold to takan je beat kurishi de. Nagaland to 9 gold paise, 7 silver and 2 bronze. Matlab overall de Nepal to 29 medal paise, Nagaland to
18 Barbara Nepal International Championship number 1 and number 2 baca to. Itu kun karena saya number 1 Ishor, number 2 apa ni kan yace sakakan. Few 300-400 people karena pura country ke phal nama ni disha to. Itu apa ni kan ye bishi things. Naga manu to dusra Tapi bishi part ho ase to brahma mein. We're living in a paradox of choices. Ki kuribo ki kore na jana bishi na hoye. Bole amakan naga nijor asli talent কোন তো আছে এটু আইডেন্টিফাই করি না তাতে জানি তো এক্সেল করে সো among all the sports আমি সাইকে না হাতো ঠিক বলতে দেয় আমার সে ভালো করে আছে 22nd March 2024 itu সালতে নর্থ ইস্ট গেমসে কি হয়েছে আমার নাগাল্যান্ড টেকওয়ান্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছিল না we won the championship. See what an achievement. Yes, আমি কাম ভালো আছে এতে কমপ্লিসেন্সি থাকি কিনা কমপ্লিসেন্ট থাকি হয়তো নহইবে কিন্তু there is still a lot of room for improvement. আহাদে আমার কান্ট্রি তে বি চ্যাম্পিয়ন ইন্টারন্যাশনাল তে বি চ্যাম্পিয়ন হবো লাগে তো আমি সাই হিসাবে নাগাস আর সেকেন্ড টু নান এটা জিনিস না একটা ইয়াং ম্যান আর উইমেন আইনা গানা কইছে না কিমান ভাল গানা কইছো আমাখান বি ইন্টারন্যাশনাল লেভেল যাইছো লেবি there are two things we left behind আৰু এটো মই awareness ক্ৰিয়েট কৰিব বেছি আছে বলে আমি খাতা বড় কইনা আমাৰ খান চিফ গেস্ট কে লম্বা চড়া কইনা তাই কি কবলে মন আছে তাই খুশি পড়া কবলে মন আছে আমাখান খ্রিস্টান মানুষ আছে দে ইদরা আমি কবলে মন তো যোনটো ফিল্ডে হলিবি কি হলিবি ভাল হবলে মন হলে তো নাম্বার 1 put God first ঈশ্বর কে ফার্স্ট হাইতে ঈশ্বর কে না পারবে ঈশ্বর কে ফার্স্ট হলে আমরা সবতে চ্যাম্পিয়ন হব নাম্বার 2 নাগা মানুষ ল্যাক করা the most necessary thing that is required in among the Nagas is consistency. Naga manu na so te manu to complete kor parbe consistency to na thakka gani aso manu khan kinaga champion hoy dusra field sabdo edo consistency practice hobi pura bi hala daily kure do amakan naga manu surprisingly कितने मिनट पर कोई तो तोड़ने ना है सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करूँगा कुश्ती आगे चलते बोले एक महीना पर कुश्ती करूँगा फुटबॉल तोड़ने ना है तो एक महीने में इतु होने जीतिए तो अब अगर इन्हें का बनने में जीत का सुकून तो अब अगर कंसिस्टेंसी था कि क्या हो will champion so the most required element is consistency. Ito আমি আজি আহি কিনা আপুনি কামকে আহাটো খুশি পায় কৈ শুনাই দিলে আৰু দুইটা খুশি আমাৰ নাগালেণ্ড টেকৱাণ্ডো এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ডাইৰেক্টৰ ফেক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইমান বিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট একটা হ'লে বেকৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট একটা হ'লে ইয়াতে আহিলে টুৰ্ণামেণ্টটো ইয়াতে ঘূৰিব পাৰিলে আমাৰ কাৰণে বেছি খুশি আৰু আহি কিনা দেখিছে আহা কেনে দেখা তো ডিপাৰ্টমেণ্ট পুৰা আহিছে তাৰ কাৰণ বি ফুটপ্ৰিণ্টছ একটা তো হাৰি কিনা যাব লাগে আমাৰ ভাৱনা এটা আছে আমাৰ এক ডিষ্ট্ৰিক্টটো কিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে বেছি বিষ হৈছে কিন্তু কি জানে আমি বি গিল্টি আছো বেছি দেৰি অপাৰেশ্যনতে থাকিছে হ'লা ইটো পৰা একদম চাইড লাইন কৰিছে হ'লা বলবি স্পৰ্টছ হবি কি হবি itu opposition ase itu ke na dibo ine ka pi na koribo lage to director aise amar khan pura citizen town chairman para vice chairman para town council para gb para yata representing amar minister para ami para
citizen forum para Phek district sports association নাম para একটা proposal হালিব মনে আছে আপনি খান দেখিছে এটো proposal to construction of Phek town multi purpose sports complex এটো কি অনেক ফেকতে আনি কিনা দিবি এটো কবল আছে আর ডাইরেক্টর কে কবল মন আপনার লাগা কোনবা অফিসার খান নহলে স্টাফ খান কোনবা ল্যান্ড নাই তো এনেকা বলে তো মিসলিডিং আছে Yes, he or she is misleading you. Itu bisa sampai itu. So you can come and see. Jaga mana thoda sto clear to. Kun tu jaga de lage kobi. MLA ase yede aro town council ase amakan DC ase milina yete gurubule morse bole amakan jaga do aji holi me didibo. Itu representation hand korona. I mean thank you koribo de. Thank you. Honorable Minister on the stage who found time out of their busy schedule and graced us on this 34th Nagaland State Taekwondo Championship 2024. Thank you, Vivek. The leader of today's function, Secretary the President of the Nagaland Taekwondo Association and his colleagues, the Phek District Taekwondo Association President and his colleagues, the observers who have lightened up their function today with their presence. As has been announced in the beginning, we have men, very respectable men from this discipline at the international level among us this afternoon. We have also been told that we have two of national observers, umpires, coaches from this discipline amongst us who are here this afternoon. And the other colleagues also. Director of our Youth Resources and Sports, and all his colleagues, those whose names have been mentioned this morning, at the state level and at the district level, other guests of the Taekwondo sports held at Phek, be memorable. Thank you. God bless and good.